Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithun sahihun Muslim. Bab dalil bagi pendapat yang mengatakan sholat wusta adalah sholat asar. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ له قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم. شك شعبة في البيوت والبطون. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال بيوتهم وقبورهم ولم يشك. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana dan Muhammad bin Bashar. Ibnu Mutsana mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Telah menceritakan kepada kami Syubah, katanya, aku mendengar Qatadah menceritakan dari Abu Hisan dari Abidah dari Ali, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika perang Ahzab, mereka telah menyibukkan kami dari sholat wusta hingga matahari terbenam. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dengan api. Atau dengan redaksi lain, rumah mereka atau lembah mereka. Syubah ragu tentang redaksi rumah atau lembah. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Said dari Qatadah dengan sanad ini. Ia mengatakan, rumah dan kuburan mereka. Ia tidak meragukan redaksi haditsnya. Hadits riwayat Muslim. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كل حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي حاء. وحدثناه عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى سمع عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو قاعد على فردة من فرد الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملأ له قبورهم وبيوتهم أو قال قبورهم وبطونهم نارا. Dan telah menceritakan kepada kami hadits di atas Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Waki dari Syubah dari Al-Hakam dari Yahya bin Al-Jazzar dari Ali, dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Muad sedangkan lafadznya berasal dari dia. Katanya, telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Syubah dari Al-Hakam dari Yahya. Ia mendengar Ali berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada perang Ahzab, ketika beliau duduk di atas tepi parit, pasukan musuh benar-benar telah menyibukkan kita dari sholat wusta, asyar, hingga matahari terbenam. Semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah mereka, atau dengan redaksi lain, kuburan dan lembah mereka dengan api. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن سبيح عن شتير بن شكل عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ له بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاوها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Abu Quraib, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amasi dari Muslim bin Syubaih dari Syutair bin Syakal dari Ali, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada perang Ahzab, pasukan musuh benar-benar telah menyibukkan kita dari sholat wusta, asyar. Semoga Allah memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan 2 sholat malam, yaitu Maghrib dan Isya. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا عون بن سلام الكوفي أخبرنا محمد بن طلحة اليامي عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ له أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى له أجوافهم وقبورهم نارا. Dan telah menceritakan kepada kami, Aun bin Salam al-Kufi telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Talhah al-Yami dari Zubaid dari Murrah dari Abdullah, dia berkata, kaum musyrikin pernah menahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sholat asyar hingga matahari memerah atau menguning. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh mereka telah menyibukkan kita dari sholat wusta, yaitu sholat asyar. Semoga Allah memenuhi rongga mereka dan kubur mereka dengan api, atau dengan redaksi lain, semoga Allah mengisi rongga dan kubur mereka dengan api. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم
عن الكعكاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني فحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت على أحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi katanya, aku menyetorkan hafalanku kepada Malik dari Zaid bin Aslam dari Al-Kaka bin Hakim dari Abu Yunus mantan budak Aisyah. Katanya, Aisyah pernah memerintahkanku untuk menulis mushaf. Lalu dia berpesan, jika sampai ayat ini, jagalah oleh kalian seluruh solat yang ada dan solat wusta. Quran Surat Al-Baqarah 238. Maka beritahukanlah kepadaku. Ketika aku sampai ayat itu, aku lalu memberitahukan kepadanya. Seketika itu pula dia mendiktekan kepadaku, jagalah oleh kalian seluruh solat yang ada dan solat wusta, yaitu solat asyar. Dan berdirilah kepada Allah dengan penuh kepatuhan. Quran Surat Al-Baqarah 283. Kata Aisyah, aku mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits Riwayat Muslim. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الخنذلي أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء له ثم نسخها له فنزلت بحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذن صلاة العصر فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم. قال مسلم ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمثل حديث فضيل بن مرزوق. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami Al-Fudlail bin Marzuk dari Syakik bin Uqbah dari Al-Bara bin Azib katanya, jagalah oleh kalian seluruh solat yang ada. Ayat ini turun ketika sholat asyar, maka kami membacanya sekehendak Allah beberapa lama. Kemudian Allah memansuhkannya hingga turun ayat, jagalah oleh kalian seluruh sholat yang ada dan sholat wusta. Quran Surat Al-Baqarah 238. Maka seseorang yang ketika itu duduk bersama Fudlail bin Marzuk berkata pada Syakik, solat wusta yang dimaksud adalah solat asyar. Lalu Al-Bara berkomentar, aku telah mengabarkan kepadamu bagaimana ayat itu turun dan bagaimana Allah memansuhkannya, dan Allah zat yang lebih
Tahu. Muslim mengatakan, dan hadis itu diriwayatkan pula oleh Al-Ashja'i dari Sufyan ATS. Suri dari Al-Aswad bin Qais dari Syakik bin Uqba dari Al-Bara bin Azib, Qatar Al-Bara. Kami membacanya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa lama semisal hadis. Fadlail bin Mazik. Hadits riwayat Muslim. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن صليتها. فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد بمثله. Dan telah menceritakan kepadaku Abu Ghassan Al-Mismai dan Muhammad bin Al-Mutsana dari Mu'adz bin Hisham. Abu Ghassan mengatakan, telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisham telah menceritakan kepadaku ayahku dari Yahya bin Abu Katsir. Katanya, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah bin Abdurrahman dari Jabir bin Abdullah bahwa pada perang Handak Umar bin Khattab mencela habis-habisan terhadap orang kafir Quraisy dan berujar, "Wahai Rasulullah, demi Allah, hampir saja aku tidak sholat asyar hingga matahari nyaris tenggelam." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, jika aku mendirikan sekarang, ketika kita singgah di Bathan, baca Bathaan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air wudhu dan kami pun berwudhu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat asyar setelah matahari terbenam. Kemudian beliau sholat maghrib sesudahnya dan telah menceritakan kepada kami Abu bin Abu dan Ishaq bin Ibrahim. Abu Bakar mengatakan, telah menceritakan kepada kami, sedangkan Ishaq mengatakan, telah mengabarkan kepada kami. Waki dari Ali bin Mubarak dari Yahya bin Abu Katsir seperti sanad hadits ini. Hadits riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bis-shawab.